মাছ লাগে ওই গেল আরে রাখ রে আরে মাছ কোন লাইন লাগা লইলো ভাই বস্তা আছে যে দে উড়াস না দে কাগজ দর দে ওর বাড়া গেছে রে না বাড়া না লাগবে না দে না আর উড়া আলিয়া আসে ধরা খাইছে ধরা খাইছে মারে এদিকে গেল ইয়া ऐसे खाती के रहा नहीं तू एदिके आने हां तू रोज दे दे छोगतला तू रोज दे ठीक चल अरे हमरा आनिए दी तू एदिके हूं 10 बड़ा एदिके अरे लत्ती सर लत्ती गाड़ी दे अरे एगुला आनी बैठा अरे एक आइटन हुल तो टाना टानी सोको हाउस दिले एगुला आइबो कोई 100 तू साड़ी दे लत्ती साड़ी दे भाई साड़ी दे एगुला इमी मारे दे इमी भाई साहब एगुला इमी मारे नहीं रे हेवी ना हेवी हां बहुत ठीक है मैं के दाम ले लेने एक मिनट কোন মারা ধরে আই ধরে সাইড আড় কিনা ললো ছিল তুমি আইতো মারাই গেছে এদে সাইড না মোবাইল ওরে বড় আইডা গাকি সর ওই হিগে বে কোন গায় হিগে আরে গাট কইনা না হিগে কই ছুটি গেছে লাল তামিল গুরা এনে বাড়াই দেন এন্ড দক্ষিণ দি देखा था भाला दे हाला दे समस्या की আর দুগো সরিয়ে যা তা তো নে বলতে কিসে লয় নাম্বার আ বিগড়ি গেছে সাইডে আছে ফিল্টার তো বিগড়ি দেখা হালাই না খবর ওইটারও কিটা হ্যালো বলবা সাইডে রাইস খাও সাইজ না কোন না আগে বাঁশ গাড়বো তারপর ছাড়বো এ বার খাগা आगे बांस गाल बता हो सब ओड़ा 22 सिटी गुडा दे साल दे साल ना 40 ना आगे साल अरे हाला ना के सब एरे माजी आराम टाइटन हां माजी आरेकजन लाभ कर आरेकजन আমরা উঠকে বিজে আমরা শুধু জালটা চালু করে চলে যাবো এ x লাখ x লাখ না পুরো না কি কই না ভিতরে বল লাগা হইছে না এলার্জি আরে আঙ্গ বরাবর আরে কারণ না ভাই বাজে গোটা করে হাড়াইলা কারণ নাই কইতে মামু করে কল লাগা গায় না ম্যাডাম আমু আমরা এটা মস্ত তোলা দিতে কম মাছ জানা না